महाप्रभु जो जगन्नाथ को संन्यास लेके अवस्थान करते रथ यात्रा महोत्सव में जो दियंती अर्थात महाप्रभु नृत्य कीर्तन करती सहित नृत्य कीर्तन करती परिमास काम करे संविधानी ज्ञान महाप्रभु विधान होगा सार्वभौमाचार्य से महाप्रभु कहले एवं गौड़देश भक्त गौड़देश को चली बर्तमान आपको निमंत्रण कर अवसर मत मिलला मो घरे आप एक मास भिक्षा कर किंतु महाप्रभु स्वीकार कले ना एक मास का सुंदर भिक्षा करे ये जाति धर्म नुहे जाति धर्म विरुद्ध होता सारंगताचार्य कहले अच्छा 20 दिन भिक्षा कर महाप्रभु कहले ना ये भी जाति धर्म नुहे कई प्रत्याख्यान कले सारंग अच्छा 15 दिन भिक्षा कर महाप्रभु कहले तुम घरे एक दिवस भिक्षा करा सार्वभौम महाप्रभु चरण धरी बड़ विनीत भाव में 10 दिन भिक्षा कर महाप्रभु प्रत्याख्यान कर शेष 5 दिन भिक्षा कर स्वीकार कर जो दिन यही कथबार्ता है से दिन सार्वभौम भिक्षा करिए महाप्रभु सूचना देले सार्वभौम स्वर को आसी पत्नी साठीर माता को कहले महाप्रभु को निमित्त पाक प्रस्तुत कर साठीर माता महाप्रभु एक महान भक्त थे से खूब आनंद भक्ति पाक प्रस्तुत कर भट्टाचार्य निजे पत्नी को रंधन कार्य साहाଯ୍य कले अति सुंदर पाक प्रस्तुत करागला नाना प्रकार अति सुस्वादु खाद्य द्रव्य मान प्रस्तुत करागला अति सुंदर अन्न प्रस्तुत करा सुगंधी घृत द्वारा सिक्त करागला नाना प्रकार व्यंजन 10 प्रकार शाक निम्ब तिक्त सुक्त झोल मारीचेर झाल छाना बड़ा बड़ी घोल दुग्ध तुम्बी दुग्ध कुष्मांड बेसर लाफरा मोचा घंटो मोचा भाजा विविध साकर वृद्ध कुष्मांड बड़ी व्यंजन अपार फूल बड़ी फल मूल विविध प्रकार नव निम्ब पत्र भृष्ट वार्ता की बैगण भजा फूल बड़ी पटल भजा कुष्मांड मांसा की छोट छोट चाकती करी कुष्मांड मानसार भजा भृष्ट मास बुद्ध सूप भजा कलरा कलाईर डाली भजा मुग डाली मधुराम्ल चटनी बड़ाम्ल आदि अम्ल 5-6 प्रकार मुद्ग बड़ा मांस बड़ा कला बड़ा मिष्ट क्षीर पुली नारिकेल पुली आदि किसी सुमिष्ट द्रव्य कांजी बड़ा दुग्ध लखलखी ये नाना प्रकार पिठा तैयारी करा महाप्रभु नहीं से तो भोक्ता ना उपभोग कार्य घृत सिक्त परमान्न चंपा कदली घन दुग्ध आम्र मिश्रित सुस्वादु खाद्य विशेष रसाला मथित दधि संदेश अपार गौड़ देश उत्कल देश विभिन्न प्रकार अति सुंदर कार्य प्रस्तुत कराला गौड़ाचार्य सुंदर आसन बिछाई नैवेद्य सजाई करी रखिले सुगंधी शीतल जल रखिले अन्न व्यंजन उपर तुलसी मंजरी पकईकी रखिले नाना प्रकार पिठापणा सह जगन्नाथ प्रसाद आनी पृथक भाव रखिले जगन्नाथ प्रसाद सहित स्वगृह पाक करथवा अनर्पित नैवेद्य मिश्रित करी एकाकार कले ना पृथक पृथक रखिले यापर महाप्रभु स्नान शौचादि मध्याह्न क्रिया सारी सार्वभौम गृह प्रवेश कले भट्टाचार्य पाद प्रक्षालन कले महाप्रभु गृह अभ्यंतर मध्य को नेले नैवेद्य दर्शन रे महाप्रभु विस्मित हेले भोगर प्रशंसा कले ए दुई पहर भितर एते प्रकार पाक किपरि करि पारनथले बोली पचारले सत चुलाए सत जन पाक जदि करे सत चुलाए सत जन
ରାନ୍ଧିତେ ନା ପାରେ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଶହେ ଜଣ 100ଟା ଚୁଲିରେ ଯଦି ରାନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି, ତୁମେ କେମିତି ଭଲ? ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ପଚାର ଭୋଗ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲାଗିନି। ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଭୋଗ ଦିଆଉଛି ଆଉ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମି ସଫଳ তোমার যোগ রাধা কৃষ্ণে লাগাইয়াছ একাদৃশ ভোগ রাধা কৃষ্ণে লাগাইয়াছ অন্যের সৌরভ্য অতি মনোরমা রাধা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন রাধা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব আমি ভাগ্যবান অবশেষ পাব আমি ভাগ্যবান তুলসী মঞ্জরি পড়ছি বলে ভাবলে রাধা কৃষ্ণ ভোগ লাগাইছে ওর ভাগ্যবান, তাহলে অবশেষ আমার বড় সৌভাগ্য অবশেষ পাইবা। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିତ ତ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଆଉ କି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣର ଆସନ ଉଠେଇ ମୋ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ କିଛି ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମୋର ଗୃହିଣୀର କିଛି ଉଦ୍ଯୋଗ ନଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଭୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ତା ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଆସନରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପୂଜ୍ୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣର ଆସନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସେଟା କେମିତି ଖାଇ ମତେ ଅଲଗା ଦଉଥିଲା ପ୍ରସାଦ ନିଜର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ପୂଜ୍ୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣର ଆସନ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅନ୍ନ ଆସନ ଉଭୟ ପ୍ରସାଦ। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅନ୍ନ ଆଉ ଆସନ ଉଭୟ ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା ନା ଆଉ ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟ କହେ ଅନ୍ନ ପୀଠ ସମାନ ପ୍ରସାଦ অন্ন খাবে পিঠে বসিতে কাহা অপরাধ অন্ন খাবে পিঠে বসিতে কাহা অপরাধ। অন্ন ଆଉ ପିଠ ପିଣ୍ଡି ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ମୁକ୍ତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଭୋଗର ଅନ୍ନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣି ଭୋଜନ କରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଜାଣି ପୀଠକୁ ତାଙ୍କର ଅବଶେଷ ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅପରାଧ କେମିତି ହବ? এই ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ସତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଠିକ ସତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଆସନ ସବୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ବଡ ଲୀଳା ତ କୌତୁକିଆ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦୁଷ୍ପାର ମାୟାକୁ ଜୟ କରାଯାଏ।
ভারতে একাদশ শ্লোকের প্রমাণ আছে তয়োপযুক্ত স্রগন্ধ বাসো অলঙ্কার চর্চিতা উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়ে মহি। একাদশ স্কন্ধ ভারতের উদ্ধব ভগবান উদ্ধবଙ୍କର কথোপকথନରେ উদ্ধব গীতা বা উদ্ধব গীতা ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବେ ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଦ୍ୱାରକାରେ ମହା ଉତ୍ପାତ ସମୂହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ପ୍ରକଟ ଲୀଳା ସମ୍ଭୋପନ ଏବଂ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଞ୍ଛା ଅବଗତ ହେଇ ପ୍ରିୟତମ ସେବକ ଉଦ୍ଧବ ଗାଁର ପ୍ରୀତି ଭରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିକିରି ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟ ଗନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅର୍ପିତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସବୁ ଭୋଜନ କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ। ପ୍ରଚୁର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖି ତାହା ଭୋଜନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପତ୍ତି କଲେ, ଏତେ କଣ ଖାଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେତେ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଖାଇବାର ଖାଆନ୍ତୁ। ନୀଳାଚଳେ ଭୋଜନ ତୁମି କର ବୟାନ ବାର, ନୀଳାଚଳେ ଭୋଜନ ତୁମି ଏକ ଏକ ভোগের অন্ন শত শত ভার, দ্বারকাতে 16 সহস্র মাহিষী মন্দিরে, অষ্টাদশ মাতার যাদবীর ভোরে, অষ্টাদশ মাতার ব্রজে যে ঠাকুরা মামা ঈশাদি গোপ গণ, সখা বৃন্দ সবার ঘরে নিঃসন্ধ্যা ভোজন, সখা বৃন্দ সবার ঘরে নিঃসন্ধ্যা ভোজন, গোবর্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি, তার লেখায় এই অন্ন নহে কগ্রাসী, বড় চলাক ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ କି ଅନ୍ନ ଅଛି ଏତେ ଖାଇଛ, ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରାସ ମାତ୍ର, ଏହା କଣ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ? କଣ କହୁଛ? ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନ୍ୟ କରି କହିଲେ ତୁମି ତ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଛାର, ତୁମି ତ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଛାର, ଏକ ଗ୍ରାସ ମାଧୁ କରି ଅଙ୍ଗୀକାର, ଏକ ଗ୍ରାସ ମାଧୁ କରି ଅଙ୍ଗୀକାର। ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଏଇ ସମୟରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଷାଠିର ପତି
प्रभु निंद अमोघ सेठारे आसी उपस्थित है महाप्रभुर भजन देखा इच्छा कला किंतु बाड़ी धरिक भट्टाचार्य द्वार मुहे बसुंट से देखो ना दुपटा ना द्वार मुहे बसवा देखिए अमोघ भय कर पाखक आसी पारा ना किंतु भट्टाचार्य जो अन्य मनस्क थिले और महाप्रभु को किसी अन्न परसिवा चली आसिले सेति बेले अमोघ आसी महाप्रभु पत्र बहु अन्न व्यंजन देखी महाप्रभु निंदा कर कहला यही अन्ने तृप्त हो 10-12 जन यही अन्ने तृप्त हो एकेला सन्यासी करे एते को एकेला सन्यासी करे निंदु कटा निंदा कर 10-12 जन खाए सन्यासी एका खाऊचे जोड़ा अमोघ कथा शुणी भट्टाचार्य रागी जाई बाड़ी धरी पिटिबा को दौड़िले किंतु अमोघ दौड़ी पड़ी गला ताको धरि पारले ना महाप्रभु निंदा शुणी उभय पति आ पत्नी भट्टाचार्य तांको पत्नी साठीर माता बड़ दुखित हेले और सेमानक ज्वाई अमोघ को भर्सना करी अभिशाप देले हाँ ए मरु 60 रांड हो ये रांड हो मरिया दरकार ए मरु 60 रांड हो बोली कहले पुनः अमोघ निंदा करथिबा हेतु महाप्रभु पाखे क्षमा प्रार्थना कले यापर महाप्रभु भोजन शेष करी निज बसा को गले यापर भट्टाचार्य निज घरे पत्नी सह गभीर दुख प्रकाश करी कहले चैतन्य गोसाईरो निंदा सुनिलो जहाँ होइते चैतन्य गोसाईरो निंदा सुनिलो जहाँ होइते तारो बद्ध पहले हो पापो प्रायश्चिते तारे बद्ध जीवन जो प्राण दि हरि विमोचन दुई योग्य नहे 200 ब्राह्मण दुई योग्य नहे 2 शरीर ब्राह्मण पूर्ण से बिंद केरो मुख ना देखिब पूर्ण से बिंद केरो मुख ना देखिब परित्याग भइलुता नाम ना लइब परित्याग भइलुता नाम ना लइब साथीरे कुओ पारे चढ़को से लोक भीतो पतित हइले भक्ता देदिते उचित पतित हइले भक्ता हरि गुरु वैष्णव विद्वेषी पति को त्याग करने पत्नी पक्ष उचित भागवत पंचम स्कंद 5:5-18 कहुई न पतिश्च सस्यात् न मुचेत संकेत मृत्यु अर्थात जे स्वयं कृष्ण भजन करे नहीं अथच कृष्ण विमुखता बा कृष्ण विस्मृतिर आसन्न मृत्यु हस्त पत्नी को रक्षा करि पारे ना से पतित सुतरां से पति नुहे बहिर्दृष्टि कृष्ण ठारे समर्पित आत्मा पत्नी रूपी कौन भक्त जदि निष्कपट भावे शुद्ध कृष्ण भजनार्थे
द्विज पत्नी मान सदृश कृष्णंकर अभक्त विरोधी पति अभिमानी व्यक्तिर संग परित्याग करी गृह अवस्थान करती ताले से किसी विधि लंघित हुए ना तेणु से पति नहीं त्याग करना उचित ये भागवतर प्रमाण एक कहले भट्टाचार्य तेणु साठी देवभूति त्याग कर से पति रहा से रात्र अमोघ केवड़े पड़ जाइए प्रात काल घर को आसी विसूचिका व्याधि प्रपीड़ित होकर पड़ा अमोघ मरुची शुणी भट्टाचार्य खूब खुशी हेले गला 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 पाईगला ईश्वर को निंदा कर फल पाईगला कहले यही समय गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु पाखे पहुंचले महाप्रभु भट्टाचार्य कथा पचारे गोपीनाथ आचार्य कहले प्रभु निंदा श्रवण तू भट्टाचार्य सपत्नी को उपवास करछंती एवं अमोघ विसूचिका रोग प्रपीड़ित होई मृत्यु मुखरे पतित होगा जाऊँगी यह शुणी कृपामय प्रभु धाई आसी अमोघर छाती रे हाथ दे कहले सहजे निर्मल ब्राह्मण हृदय योग्य स्थान जो कन्नाड़ो गिरी यहाँ गोसाइले परम गोवित स्थान अजोवित कइले सार्वभौम संगे तुम्हार पड़ोस हईल खेय सार्वभौम संगे तुम्हार परम सघुचिले जीव कृष्ण नाम परम सघुचिले जीव कृष्ण नाम उठियो भग तुमी लो कृष्ण नाम अचिरे तुम्हारी कृपा करिवे भगवान दयामय महाप्रभु अद्भुत कारुण्य यहीपरि भाव अमोघर अपराध क्षमा करिता अपने अहेतुकी कृपा प्रदर्शन कले एथिरे अमोघर तत्क्षणाते इह रोग भव रोग मुक्ति होगला कृष्ण प्रेम लाभ कला सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ कृष्ण कृष्ण बोली मत हुआ नाचीते महाप्रभु अपार प्रेम पाइगला प्रेम नाची पागल कृष्ण कृष्ण नाचिला निंदा करतला तापर महाप्रभु को पादरे पड़ी क्षमा प्रार्थना कला स्वकृत अपराध स्मरण निज गाल निजे चापटा मारी हला यही मुखरे कही ना चापटा यही छारो मुखे तुम्हार करिनु निंदनी यही छारो मुखे तुम्हार करिनु निंदनी ये तो बोली आपन गाले छोड़ाए आपने
ଚାପଡ଼ା ମାରି ମାରି ଗାଲ ଫୁଲିଗଲା। ଗୋପୀନାଥ ତାର ହାତ ଧରି ଆଉ ଚାପଡ଼ା ନ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏ ଚାପଡ଼ା ମାରିବାକୁ ବାରଣ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ନାମ ନେବା ନିମିତ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଙ୍ଗ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅମୋଘର ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବାକୁ, ଶିଶୁଟା କ୍ଷମା କର ତାକୁ, କ୍ରୋଧ ଓ ଉପବାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯାଅ, ଉଠ, ସ୍ନାନ କର, ଭୋଜନ କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୋଜନ ନ କରୁଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିକି ରହିବି। ଭଗବାନ ଭାଗ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ନ କରୁଛ ସେ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ରହିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା କହି ଏହାପରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରସାଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ରୁହ, ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ମତେ ଯାଇ କହିବ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅମୋଘ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇ ପ୍ରେମରେ ନାଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ହଉଛି ସଚିନନ୍ଦନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଚୈତନ୍ୟର ମଧୁର ଲୀଳା। ଅମୋଘ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା। ଅପରାଧ ଫଳରେ ତାହା ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ବିସୂଚିକା ବ୍ୟାଧି ହେଲା। ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅମୋଘ ଅପରାଧ ସମାନର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମ ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅପରାଧୀ ଅମୋଘ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କଲେ। ତା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ।